श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध चतुर्थ अध्याय। उद्धव उवाच। उद्धव कहे अश्रुमुखे से जदु वंश रात्रि मुखे बारुणी मद्य कले पान तेणु होइले हत ज्ञान मर्म भेदन कटु वाक्ये कंदल कले एके एके मन हरिला मद्य दोष भोले होइले बुद्धि भ्रंश रजनी मध्य जदु बळे कंदल युद्धे नाश गले तक्षणे आत्मा माया गति विचारी प्रभु जदुपति मिलिले सरस्वती कूले बने अस्वस्थ तरुमूले स्वकूल नाश इच्छा करी द्वारका थिला बेले हरि मोते बोइले शिष्य धर्मे चलतु बदरिकाश्रमे तक्षणे कृष्ण आज्ञा पाई पदकमल मन थोई न करी तीर्थ कुगमन चाहिली श्रीकृष्ण बदन तार गमन पछे मोहि गली ताहार भाव बही से प्रिय मती नरहरी खोजन्ते ताकू अनुसरी देखिली सरस्वती तीरे एकांत आसन सधीरे श्याम सुंदर तनुवर्ण प्रशांत अरुण लोचन चतुर भुजे शस्त्र सोहे पीतवसन मन मोहे दक्षिण पाद वाम जंघे बाल अश्वत्थ पृष्ठ भागे एबे हो कुरुवीर शुण मैत्रेय मिलिले से स्थान व्यास मुनिंक सखा होन्ति आनंदे भुवने भ्रमंती तक्षणे कृष्ण पासे जाई पदे न मिले शिर देई मुहि शुणई अनुरागे जे बोइले कृष्ण भावे भगवान उवाच। उद्धव शुण मो वचन मुहि जानिली तोर मन दुर्लभ ज्ञान देवी तोते संसारु तरी बुझे मनते पूर्वे ब्रह्मार यज्ञ काले सकल वसुंकर मेले कल्पिलु जोगे इष्ट सिद्धि मोर चरण ध्याने बंदी ए जोग सर्व पूर्वे सिद्धि जेणु मो अनुग्रह विधि तेणु लभिलु मोते हेले निज भुवने जीवा बेले विषय रस भोग चिंती जे प्राणी स्वधर्म छाड़ती भक्ति वैराग्य जार नाही से बाल भीब मोते काही जे ज्ञान ब्रह्मार समीपे मुहि कहिली पद्मकल्पे परम ज्ञानर महिमा के चिंती पारे आदि सीमा एणु पंडिते मुनि जने दृढ़े विचारी अनुमाने ए भागवत धर्म चिंती ए भव जलु तरी जानती। हरि हरि बोल। उद्धव उवाच। से आदि पुरुष वचन शुणी आनंद मोर मन ता अनुग्रह प्रतिक्षणे कल्पिली ताहार स्मरणे कृष्ण स्नेहरे मोर देही
ରୋମ ପୁଲକେ ଅଶ୍ରୁ ବହି କର ଯୁଗଳ ଶିରେ ଦେଇ କହିଲି ତାହାଙ୍କୁ ବିନୋଇ ଭୋନାଥ ତୋର ପଦ୍ମ ପାଦେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବପୁରୁଷାର୍ଥ ଯେ ଧର୍ମ କାମ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଲଭ ନୋହେ ଲଭିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ବିଚାରେ ମୋହର ତେଣେ ଆଶା ନାହିଁ କେବଳ ତୋ ପାଦ ଭଜଇ ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ କର୍ମର ଚେଷ୍ଟା ତାର କାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ କାଳ ରୂପ ତୋର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଅଗୋଚର ତୋର ମହିମା ଆତ୍ମରତି ଯୋଗିଏ ନ ପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତି ତୁ ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ଭୟ ପାଇ ସମୁଦ୍ରେ ଦୁର୍ଗକୁ ଭିଆଇ ପଳାଇ ରହିଲୁ ଆନନ୍ଦେ ଅନେକ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥେ ମୋତେ ରାଇ ଆଦରେ ସମୀପେ ବସାଇ ସ୍ୱଭାବେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧି ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଧି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ କ୍ଷୀଣ ଦେଖିଣ ତୋର ଆଚରଣ ସର୍ବଜ୍ଞପଣ ଯାର ତହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମୋତେ ପଚାରଇ ଏଣୁ ମୋ ମନ ଖେଦ ପାଇ ତୋ ମାୟା ଗହନେ ଭ୍ରମଇ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତୁ ଏକାନ୍ତେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବାରେ କ୍ଷମ କହ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ତୋତେ ସେବି ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ତରିବି ଏମନ୍ତ ପଚାରନ୍ତେ ମୋହି ସେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦୟା ବହି ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ ସେ ତୀର୍ଥପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋହର ଭାବେ ଆରାଧିତ ସେ ହରି ମୁଖୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ଶିର ଦେଇ ସେ ଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ତାର ବିଚ୍ଛେଦେ ଆତ୍ମା ମୋର କ୍ଷଣେ ଏ ଦେହ ନୋହେ ସ୍ଥିର ତାର ବିରହ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅଇଲି ଏ ସ୍ଥଳେ ତାର ବିଯୋଗ ଆର୍ତ୍ତି ଜୁତେ ଯିବି ମୁଁ ତାର ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥେ ନାମ ତା ବଦରିକାଶ୍ରମ ଜହିଁରେ ନର ନାରାୟଣ ଏ ନର ଲୋକେ ଶୁଭ ଅର୍ଥେ ତପ ଆରାଧି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ରାୟ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁ ବଧବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି ଦୁଃସହ ଦୁଃଖତା ମନର ଜ୍ଞାନେ ସଞ୍ଚରିଲା ବିଦୁର କହି ଉଦ୍ଧବ ଚଳି ଯାନ୍ତେ ବିଦୁର ପଡ଼େ ପାଦ ଗତେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ କରି ବୋଲେ ଚରଣ ଶିରେ ଧରି ବିଦ୍ରୋବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଭଗବାନ ସେ ଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ସୁଖ ଭୋଳେ ପଶିବି ତା ପାଦ କମଳେ ଏମନ୍ତେ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ବୋଲେ ତାହା ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାର କାଳେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କି ନିଶ୍ଚଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ
ତୁ ଏବେ ଚଳ ତାଙ୍କ ପାଶ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶ ସେ ତୋତେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତ କହିବେ ନିଜନ ପୁଲିନେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ ନିଶ୍ଚଳେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଘେନି କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ବନ୍ଧୁ ବିଯୋଗ ପାଶୋରିଲେ ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଘେନି ଉଦ୍ଧବ ଗଲା ତୋ ସମନେ ମିଳିଲା ବଦରିକାଶ୍ରମେ ପରୀକ୍ଷ କହେ ସୁକେ ଚାହିଁ ଭାବେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ଭୋମୁନି ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ ମୋହି ତୁମ୍ଭର ମୁଖୁ ଶୁଣି ସଂଶୟ ରହିଲା ମୋ ମନେ ପୁଛଇ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯଦୁ ବଳେ ନସିଲେ ରଣେ ମଦ୍ୟ ଭୋଳେ ରଥ କୁଞ୍ଜର ଯୁଥପତି କେବେ ରଣେ ନ ଘୁଞ୍ଚନ୍ତି ଯୁଥପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଅଟଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋ ଚିତ୍ତେ ଉଦ୍ଧବ ବଞ୍ଚିଲା କେମନ୍ତେ ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଗଲା ଏ ବାକେ ମନ୍ତେ ଉବୁରିଲା ଶୁଣି କହନ୍ତି ସୁକମୁନି ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଘେନି ଶ୍ରୀ ସୁକବାଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ବଡ଼ ଦୋଷ ନିଶ୍ଚେଦ ହିବ ଯଦୁବଂଶ ଏମନ୍ତ ଜାଣି ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିକଟେ ଉଦ୍ଧବ ବସାଇ ଆତ୍ମମରଣ ପରିମାଣି ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଯେତେ ମୁଁ ଗଲେ জীব মো সঙ্গতে এ জ্ঞান দেলে মু উদ্ধবে প্রাণিত রিবে এহি ভাবে এ মন্তে মনে বিচারিলে উদ্ধবে তত্ত্বজ্ঞান দেলে বইলে সাধ জ্ঞান ব্রহ্ম এ যে উদ্ধব মোর সম এ জ্ঞান প্রাণী কি বুঝাউ এণু এ নর লোকে রহু উদ্ধব কহিব যে মন্তে প্রাণীয়ে জীবে সেহি পথে এণু ত্রিলোক গুরু হরি জ্ঞানে উদ্ধবকু উদ্ধরি তেণু গোবিন্দ বলে গলা বদ্রিকা আশ্রমে মিলিলা সমাধি করি ঘোর বনে পূজিলা গোবিন্দ চরণে হেমন্তে উদ্ধবর বাণী বিদুর
सावधाने शुणी कृष्णर लीला अवतार जे गुण गाथा कर्म तार शरीर छाड़िले जे मन्ते ए सर्व कथा स्मरी चित्ते कृष्णर स्नेहे देई मन चलन्ते करई रोदन केते हैं दिन बने गला कालिंदी तटरे मिलिला तहु चलिला गंगा तीरे मैत्रेय मुनि अनुसारे कहई विप्र जगन्नाथ तृतीय स्कंधे भागवत विदुर उद्धव संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद भावे सुजन एणे दीन वंच भावे कृष्ण भक्ति हृदय संच हरि हरि बोला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुर उद्धव संवादे चतुर्थ अध्यायः।